नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह का पूरी कायनात में सबसे अजीम तरीन तोहफ़ा इंसान का अखलाक, जो रब्बे कायनात ने नबी आला व मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया और हमारे ऊपर सबसे आला तरीन नबूवत देकर मबूस फरमाया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बेहतरीन दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा अहसनत खल्क़ी फ़अहसिन खुलुक़ी। ऐ अल्लाह, जैसे तूने मुझे खूबसूरत पैदा फरमाया, ऐसे ही मेरा अखलाक भी बेहतरीन बना दे। अखलाक खुलक से निकला हुआ लफ्ज़ है, यानी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज की खूबसूरती, किस तरीके से हुस्न देकर अल्फाज को निकाला जाता है, इसका नाम है अखलाक। तो ये कौन सा अखलाक है जिसने मक्का के बड़े बड़े बुतों को पाश पाश करके रख दिया, पूरे के पूरे कुफर को चकनाचूर करके रख दिया, अबू बकर को गुलामी रसूल में लाकर सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बना दिया। मैं उस अखलाक की बात करने जा रहा हूँ जिसने उमर को सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बना दिया। ये वो अल्लाह तरीन एज़ाज़ वाला अखलाक है जिसने उस्मान इब्ने अफ़ान को सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब दे दिया। ये वो अल्लाह तरीन अखलाक जिसकी आज तक कोई मिसाल नहीं मिलती, अली बिन अबी तालिब को सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बना दिया। तो जो भी नबूवत की ग़ुलामी में आता गया वो आला तरीन बुलंदियों पर फायज़ होता गया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशा के रहने वाले बिकते बिकते ग़ुलाम, जो ग़ुलामी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ जुड़ गए, तो उनके कदमों की आवाज़ को जन्नत में सुनवा दिया। तो मेरे भाइयों, ये अखलाक नबवी एक अज़ीम तलवार है। इसको जिसने भी इस्तेमाल किया, जहाँ जहाँ पर भी इस्तेमाल किया, जिस पर भी इस्तेमाल किया, उसके दिलों में अपना मस्कन बनाता गया। अगर मोहम्मद बिन कासम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तेमाल किया तो पूरे का पूरा हिंदुस्तान इस्लाम में तब्दील हो गया, जिसकी बदौलत आज हम मुसलमान बैठे हुए हैं, वरना ये सारे का सारा हिंदुस्तान कुफर से भरा पड़ा था। ये वो अज़ीम अखलाक है। तो मेरे भाइयों, अगर मोहम्मद बिन कासम ने ये अज़ीम तलवार चलाई, जिसकी निस्बत ये हमारा अज़ीम मुल्क पाकिस्तान इस्लाम की बदौलत से, इस्लाम के नाम पर हमें मिला,
اللہ کا کروڑ ہا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں ہم۔ تو میرے بھائیوں، یہ اخلاق اصلیت ہے کیا چیز؟ اپنی نفرتوں کے اوپر چلانے والی تلوار ہے، کدورت کے اوپر چلانے والی تلوار ہے، بغض کینہ عداوت کے اوپر چلانے والی تلوار ہے، جہاں جہاں پر بھی چلے گی انشاءاللہ وہاں کے بتوں کو پاش پاش کر دے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین عطا کردہ اخلاق استعمال کر کے بہترین مسلمان بنائیں۔ سب سے بہترین چیز نفرتوں کے اوپر یہ تلوار چلائیں، برادریوں کے اوپر، برادریوں کے بتوں کو توڑیں، بھائی چارے کی فضا قائم کریں، رشتہ داروں کو ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کریں، ہر قسم کی ناراضگی کو ختم کریں، بھائی بھائی بن کر رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی کیا پہچان ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہمارا پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ تلوار کو استعمال کریں کہاں پہ؟ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ظالم کے ہاتھ کو اخلاق کی تلوار سے روکیں، نفرتوں کی آگ کو بجھائیں، اسلامی بھائی چارے کی فضا کو پروموٹ کریں۔ تو انشاءاللہ جو بھی مسلمان بھائی اس تلوار کو چلائے گا وہ کبھی ناکام نہیں لوٹے گا۔ اور میری سب سے التجا ہے کہ میرے بھائیوں، اپنا اخلاق بہتر بنائیں۔ اخلاق کے 2 میٹھے بول پوری دنیا کی کدورت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔